Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampire de Masquerade Swansong. Bueno, vamos que estamos ya a tiempo sin darle cañita, un par de días. Vamos a tirarle rapidito, porque tengo exactamente una horita y media, 40 como mucho. Estamos con Leisa, ¿vale? La parte de Leisa que la dejamos a medias, que me tuve que marchar. Leisa la Malkavian. Cuando avisaron del código rojo, Hazel Iversen, la príncipe de Boston, movilizó todos sus recursos para entender la situación y evaluar el grado de peligro. La príncipe le ha permitido a Leisa ir al lugar de la fiesta a investigar. Leisa espera encontrar allí a su psiquiatra, Richard Dunham, y a Mairi, la chiquilla de la príncipe. Ok, let's go. Vale, nos quedamos por esta zona nueva y vamos vestida de ara de oficial, pero de homicidios de esta, ¿vale? Y necesitamos un traje de... Así lo digo. Bueno, a ver, busca a May, la chiquilla de la príncipe, y busca al doctor Richard Dunham. Vale. De los federales, del FBI, gente. ¿Vale? Aquí está nuestra hijita. Muy bien. Vale. Ah, podemos copiar el uniforme este de aquí. Pues copiaremos este primero, ¿no? ¡Ay, mira! Al entrar... You can't come through here. Sorry. I haven't finished collecting evidence. Un segundo. The wall was literally blown apart. Al entrar al juego se ha reseteado el ansia. Pues sí, porque ayer lo teníamos a tope. Que dije, hostia, madre mía. A ver cómo hacemos ahora. Pinot Noir. I think I used to like this wine. Cadáver aquí abajo, tú. A vessel. Dead. A bracelet. No, that's a broken handcuff. Para la señora Iversen, código 7246. Borre mi mensaje. Para la señora Underwood, código tal. No olvido borrar mi mensaje esta vez. Código 6159. Haré a Bull la próxima vez. Jason. Aquí un montón de código. No sé si esto me valdrá para algo. Given how upscale the place is, I'm sure it was a question of cost. No sé si apuntame los códigos, tío. Por si acaso, no sé. A lo mejor me vale para luego, yo qué sé. Es que esto no se lo apunta en la agenda, ¿eh? Bueno, 7246. What could be in this briefcase? Given how upscale the place is, I'm sure it was a question of cost. Vale. Pues vámonos de esta parte, a ver. There should be a body here. There's a coat on the ground. Allá, ¿no? Sí. Vale. Hostia, digo, se ha bugueado esto, se ha congelado la imagen. Se había chocado con algo. Vale. Aquí teníamos
Un rastro. A cotton towel that smells like lavender soap and wine. Lavender soap. Vale, todo esto ya lo miré. Vale, tengo que ir a una zona segura porque no puedo pasar ahí afuera. Vale, mira, a este le podíamos chupar la sangre. Pero como se me ha reiniciado todo. Vale, todo esto ya lo miré, ¿eh? Tengo que ir a una zona segura, tío. Por aquí ya estuve, ¿no? A vessel with more holes in him than a junkie. We're off to a good start. Ah, puedo cruzar aquí. Ahora sí, ¿no? Antes no. Qué guapo, ¿eh? We could be helping instead of being stuck here. Body bags. What could that mean? Ah, no, esto es el principio, gente. Claro. Ah, vale, tengo que pasar por aquí. Body bags. What could that mean? Esto es el principio. Vale. Voy a cambiarme de uniforme. Ya que aquí está este. Hola. Por aquí no podemos pasar, ¿no? Está esto medio. Casings everywhere. All of them large caliber. Es que yo como entré así, hacia adelante. Claro, al entrar para acá me pensaba que era otra habitación distinta con lo de la foto y tal. Aquí es donde tuvimos la confrontación con nuestra chiquilla. Vale, ahora podré pasar por la zona esta de aquí. ¿No? Debería. Come on, more hands on deck. What the? What's happening to you? Mom. Yes. Come on, please. Aguanta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Please don't touch anything. We're done with the photos. Now we need to collect samples. All right. I'm busy. Sorry. Vale. Vale, el rastro ya para allá. Esto ya lo miré antes, desde el otro lado. De hecho, no me deja desde este. There's so much blood. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Otra Let's take a confrontación. little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iversen is the sire of my child, who am I to Hazel Iversen? ¿Puedes repetir? A ver. Could you repeat that, please? If the child of Hazel Iversen is the sire of my child, who am I to Hazel Iversen? Vale, así que no se quite. Que el chiquillo de Hazel Iversen es el sire de mi chiquillo. Bueno, chiquillo de Hazel Iversen, no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, pero dice que es el sire de mi propio chiquillo. O sea, el padre de mi hijo.
su hermana. Ah, no, para Hazel. Yo qué sé, tío, vaya jaleo. Su chiquillo también. Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, too. You're not disappointed, are you? No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Vale, bien. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard, but I don't want to see him. Halsey, so you've been hearing him too, and you didn't say anything. I know he doesn't like me. Vale, no puedo persuadirla. Se está imaginando cosas, pero yo la quiero. No voy a elegir entre ambos. Se está imaginando cosas, se refiere... Porque siempre habla en tercera persona. Ella. No es que yo le vaya a responder a ella, se está imaginando cosas. Que ella piensa, Hazel piensa que su hija se está imaginando cosas. Pero yo la quiero. No voy a elegir entre ambos. That's not true, Pumpkin. It's just a false impression. No, Mom. He says I shouldn't be here with you all the time. It's only because he thinks it's not safe here for a little girl. He just wants you all for himself. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. Venga. Deja a mamá terminar la investigación, anda. Tornillitos. We've got to keep it up. Buena musiquita. Vale, pues nos vamos para allá, ¿no? Come on. I have to find Richard. Vale, para aquí. Voy a investigar por aquí primero. Shit. Richard. Yes, vaya estacazo, chaval. Vaya estacazo lleva. Entre pecho y espalda. Nunca mejor dicho, ¿eh? Entre el pecho y la espalda. They sure did a number on you. They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals, unafraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass. All of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait. There might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley. But I need your help. Miley? Well, now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her?
She's using you! There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her. Richard de que te ayude. Vale, vamos a ver. Escuchar a Halsey. I don't want you to go back to sleep at the Institute. Please don't leave me all alone again. Claro que tengo que hacer esto. Retórica. Tengo una misión. The prince sent me to find out what happened. It was an order. And you don't refuse the prince's orders, you know? Yes, all too well. Seeing what happened to you, it's a good thing I'm here. I don't see her interest in you as a good thing. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you? Or about your premonitions? Sabiduría. Bueno, se equivoca. She didn't even mention them. She has no need. She just has to wait for your condition to deteriorate. He's got a one-track mind. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you about me? Vale, a ver. Halsey quiere hablar conmigo. Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. Vale. Vale. Debería ponerme puntos, pero no tengo. A ver si tengo aquí consumibles. Joder. ¿Esta la he consumido ya antes, tío? No tengo nada, tío. Qué putada. Nah, es 0%. Si es que... También me ha dicho que debería tomar mis propias decisiones. She believes that Halsey should be under my care. Proof of point. And that I alone should decide what's best for her. Don't tell me. She's here with you. Of course she's with me. I couldn't just leave her. Oh, this is just getting better and better. Right, it's a good thing I keep my emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose once we're back there. That should be enough to get you back to the Institute. Bueno, a ver. Escuchar a Halsey. You see? I knew it. He's always scolding us. Vale. Volveré más tarde. Haré lo que quiera. Ni hablar. Es que si le digo ni hablar, no vas. Es que... Ah, es que tengo 0, él tiene 3. Es que por mucho que tenga, no me va a salir. Ni hablar. The Institute? But I'm feeling perfectly fine. Your eyes see nothing but danger. Spare me the theatrics, Leisha. I've seen the play 1,000 times. I've got no idea what you're talking about. Tenía que haber dicho lo otro. You know our family's history for the dramatic. Do not take anything lightly. This is very dangerous for all of us. Aren't you ever gonna heed my advice? I have to finish up here. To look for Miley, I heard. Do you want to end up like all the others? Shredded to bits on the balcony? Don't take it that way. Then all is well. I'll leave you to it. I'm going to have a word with Iversen. Wait. I have to tell you something. They have the address of the Red Salon on Cellar Street. So, there's going to be a second attack. I would weigh those words. And I advise you to watch your step. I can find Miley without him. And Hazel will congratulate us. Vale, puro. A cigar. Barely smoked.
That's where it was stubbed out. Serán como los que encontramos con... Gabe no es... ¿Cómo se llama, tío? Caleb, ¿no? Que siempre me confundo con el nombre, tío. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Kindred were toasting here. Lujerío, ¿eh? A stake. There's no doubt about it. This is for us. Consumible. Foto de Polaroid. Vale. Y vas a ver. Inspecciono primero. Ah, finally, the cavalry. Thanks for coming. It's a good turn if I can take a look around here alone to myself. Vamos a ver. Some sort of whip. With blood on it. Por alzado, ¿eh? Dios. Wet clothes. Cojones. They took him for dead. He's barely breathing. Están los dedos. This one's missing fingers. That's a knife wound. Huh. Bringing a knife to a gunfight? This attack was prepared. There should be a body here. There's a coat on the ground. A vial of some sort of chemical. Fibrinogenodine, BB. Sunrise Group, London. Apúntatelo porque yo no me lo pienso apuntar. Madre mía, cuando dejaste. 7 years of bad luck. Sí, suelen decir eso. It's the code for a body they must have picked up. ¿Un brazo? Looks like someone's missing an arm. Este parece un policía de esos, ¿no? ¿Ahora qué? What's going on here? Have you learned anything? I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. Vale, tiene cara de cansado. Vale, no voy a usar esto. Aparte que no puedo usarlo. Tiene cara de cansado. Ah, ¿lo gasto igualmente? Aunque no ponga yo lo de localizaciones. You look like you've had better days. It's not like this is my first crime scene, you know? But none of this adds up. It's the kind of case you take home with you. What do you mean? Go figure. What's with all these bodies in various states of decay? This shit is gonna give me nightmares you can't wake up from. And the feds are telling us not to ask any questions.
Vale, ¿qué han descubierto los federales? You have an idea why? Never met a talkative Fed. And they graphed them poker faces at Quantico. But I can tell you one thing. They got here fast. Quicker than blowflies. They took one look at the carnage and acted like it was just another day at the office. All right, why don't I bag this room? How far'd you get? Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. All right. ¿Está? Two of us isn't overkill, if you pardon the expression. Vale, tenemos que buscar a Mayri lo que queda. Necesito... Not a room was spared. Vale, este es el rastro que llevamos. It's the reference of the container that was here. Mente humana. Vale. Me falta ver cómo cojones... Ah, esta puedo hablar. Hey there, perfect timing. You the ¿Cómo cojones explosives pillar expert el No, I just got here. traje I'm de back. federal? He venido a analizar los datos de balística. No, era sobre las proyecciones de sangre, ¿no? Información sobre las proyecciones de sangre. I'm a specialist in bloodstain pattern analysis. Blood spatter expert, huh? Well, you've come to just the right crime scene. Let me brief you on the zone we're clearing now. We've got a stiff in the room on the right. Looks like he died from blunt force trauma. Anyway, we've got orders to pack them up as is for the feds. Don't bother with the report. They're taking care of everything. All right, then. In the room on the left, there's a corpse we need to analyze. But I'm warning you, Había. it's a real mess. The people who did Bueno, no, this el de la are derecha. crazy. It's all priority. Just check the boxes. I'll get started immediately. Bueno, pues todo esto ya lo hemos mirado. O sea que... Sí. So little food for so many Please don't touch people. anything. Esto era la zona segura. A ver cómo consigo yo meterme en el cuerpo de un federal. Esto era la cocina. Epa. A lo mejor con esto puedo pasar, ¿no? ¿Dónde están los federales? Vale, es que los federales están aquí. ¿Podré pasar? Only federal No. operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. Ese no está muy lejos. Pero no puedo, tío. Esto está cerquita. Voy a copiar el traje que está aquí, tío. The mayor's gonna be breathing down our necks. No me deja. Can we go get Mr. Teddy after this? Necesito pasar aquí, como sea, tío. Necesito un federal que esté en algún sitio. No podré copiar este uniforme, el de... Porque este tiene más rango, pero me da igual, no va a poder pasar, ¿no? O sí. A lo mejor es el que le tiene que mandar todos los datos, ¿no? Informes y todas esas cosas, ¿no? No creo, porque si le puedo chupar la sangre, te lo tienes que quitar de en medio, o sea que... Vale, a ver. Nosotros podemos pasar por aquí. Pero es que de aquí no hay nada más.
Necesito encontrar un puñetero federal. ¿Por qué no me deja esto? Revelar psicometría con el Auspex. Pero esto lo tengo hecho ya, ¿no? ¿O qué? Lavender soap. Esto lleva aquí el olor a lavanda y te lleva pues donde hemos ido, ¿no? Claro. A ver si por aquí veo algo. The wall was literally blown apart. Es que aquí no hay nada más, tío. Aparte del cadáver que había ahí. ¿Y los códigos? No hay nada más. Given how upscale the place is. A bracelet? No, that's a broken handcuff. Vale. Ni puta idea, tío. No se me ocurre qué hacer ahora. The attackers didn't come to talk. Mirando a ver si hay algún fuese un federal, pero no, es que están todos fuera. Están todos fuera, tío. Escuchamos una conversación de estos dos. Solo recuerdo. Vale, ¿no podré pasar por otro lado distinto, tío? They had to get their weapons from somewhere. Esta era una zona segura. Y aquí es donde encontramos a esta señorita. Examinar herida. He's dead. At least some of us were able to fight back. That must be the soldier they were looking for. Acaba de entrar aquí. O sea que aquí ya hemos estado, tío. That sounds like Richard. Vale, tío. Voy más perdido. No sé qué hacer, ¿eh? Necesitamos... ¿Por dónde entra yo, tío? ¿Por aquí? Sí. Vale. Puede haber un puñetero federal, tío. Es que aquí no hay federales, tío. We could be helping instead of being stuck here. A ver si me puedo ir. I can't leave yet. No, no me deja irme, tío. Vale, pues hay algo que falla, no sabemos qué es, tío. No sé qué hacer. Me va a tocar mirar un vídeo o algo, tío. Y a veces que es un poco confuso el avanzar, ¿eh? Bastante, tío. Body bags. What could that mean? A ver, yo lo he registrado todo, tío.
¿Esto qué era? Para hacerme invisible. Ah, es verdad, me podía hacer invisible, que no me acordaba, tío. A ver si tengo que pasar invisible, ¿no? Si no, digo yo. O no funciona aquí. Para cruzar las líneas esas. Tiene que funcionar. Pues no puedo cruzar, tío. No puedo cruzar en invisible, tío. A ver, pero a lo mejor en invisible puedo copiar el traje. No sé. Déjame copiar tu puñetero traje asqueroso. No puedo, tío. Es que no puedo cruzar, esto qué tontería. The lab's gonna be overwhelmed. A ver, si hubiese un federal muerto, podríamos copiarle el traje, ¿sabes? Sería lo suyo. It's unbelievable how much stuff there's still left to collect. Ese es policía, ¿no? The amount of blood suggests serious injuries. There should be a body here. There's a coat on the ground. ¿Y no podré copiar esto? No, no. This attack was prepared. Bueno, gente, ¿nos vamos? Voy a dar una vuelta más y si no miro un vídeo, gente, porque no puedo más. O sea, no sé qué hacer. Ah, qué coño, que por aquí te podías pasar a los federales, hostias. Soy gilipollas. Me cago en 10. Pensaba que aquí iba al camino de allá, tío. Donde estaban los que llevan... Esto, los que llevan la ropa esta. Me cago en todo. Sorry. Only special agents are allowed in this area. Vale. No me da cuenta, tío. Digo, hostia, es que no puede ser. Tiene que haber alguna forma. Había aquí una zona segura por aquí. Espérate. Hay una zona segura por aquí. Aquí, ¿no? Hala, agente federal. FBI. ¿Eh? Buenas tardes. Go right ahead. Sorry, I'm busy. I think these golden tubes are so... Here we go. I wonder what's hiding here. Hey, you! Come give me a hand. We have specimens to move. Here are the containers Richard told me about. Organs. Are they cutting us up into pieces? ¿Eh? Llévale el ataúd de Miley a la príncipe. I sense something.
La de este. Vaya matanza, tío. Stop. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. If you've got something to give him, tell Olsen is novice. Suit yourself. But remember I warned you. Vale. That's not very encouraging. O sea que si quiero pasar, tengo que pasar así. Pero no puedo entrar. Aparte es el final. Ah, pero no puedo si está este aquí. Vale, identificación LR3, lugar de interceptación, sala de estar, hora de interceptación, 12:48, observaciones, poca resistencia, compresión particularmente pálida, condición del espécimen, quemado parcialmente, buen estado en general, evacuación pendiente. EB1, dormitorio este, 12:53. Impresionante fuerza física, se cobró una víctima por desmembramiento. El avanzado estado de putrefacción, pero sin heridas determinadas. Evacuación completa. EB2, este es el que vimos, ¿no? Que teníamos la pista, ¿no? Dormitorio este, 12:57. Sumisión inmediata. Excelente. Inmovilización mediante coagulante y estaca. Bajo riesgo. Evacuación pendiente. Va, este era Richard entonces, ¿no? A ver, K12, cocina, 12:48. Inmovilización mediante fuego sin éxito. Numerosas heridas de bala. Importante degradación física. Tiempo limitado para experimentar. Tercer convoy. Which one is Miley in? More boxes. Wow. Am I seeing this right? They're collecting us. Dust. They didn't just kill neonates. I wonder who that was. La movida, ¿no? Rotting flesh. That kindred had been embraced recently. Vale, es un consumible. Llave magnética. From the looks of their gear, they knew what they were getting into. It looks like armor. Mira, al que le falta brazo. They also suffered losses. This one's missing an arm. The one I found in the bathroom, I'm guessing. Exactamente. Aquí hay dos cosas. No puedo identificar el logotipo a la etiqueta. SAD. Same unit as the dead guy in the office. Sorry, I don't have the time. Vale. Something to dip someone into. Must be for the kind. Será para el ganado. Buena esa. ¿Por qué no puedo revelar la psicometría esta del Auspex, tío? Y tengo. Esto es porque no tengo la habilidad, ¿no? They showed no mercy. They burned both juice bags and kindred alike. Claro, no la tengo, ¿no? Sería esta, ¿no? A ver. Psicometría. Es que no la tengo, gente. No la puedo poner, ¿verdad? Qué lástima, tío. Que había muchas cosas con psicometría, pero que yo no sabía que me iba a pasar esto. Joder.
Vale. Pues putada, tío. Putada porque no sé ni siquiera si tengo puntos. Es que no lo sé. Seguramente tenga puntos cuando termine la misión. Pero es que ahora ya no me hacen falta. Eso es una putada. No puedo gastarlos aquí. Stanford was right. We brought down some high-value targets. Yeah, I guess. Don't touch those papers. Shit. There are names on these files. I'd better get him out of here so I can take a look. Don't bother with that. Those are Stanford's files. It brings paperwork on a job like this? Yes. So his novice can record whether they were captured or exterminated. Vale. If they have intel on us, I have to find out what they know. Espera. Oh, all right. No quiero meter la pata otra vez. A ver, un segundo, gente. Es que tengo la cámara. Vale, es que creo que la tengo demasiado... Ahí mejor. Vale, a ver si haciéndome invisible lo puedo ver. No, no puedo, tío. More boxes. Ah, pues tendré que insistirle o llevármelo a un cuartito a este, ¿no? ¿O qué? A leather jacket. Victor Chen. Doesn't ring a bell. Maybe a Hartford Tremere. Holy shit. Everything's been burned. Everything. Claro, va todo aquí. La pista. The goal. Remember our goal. Which one do you want to take down? Ah, vale. Nada. Sorry, I've got one more thing to do. No problem. ¿Era el EV2? No sé, tío. Creo que sí. So, Este es el novicio. forensics processed the bedrooms. ¿Han terminado ya con los dormitorios? Eso creo. Yeah, I think so. They, You think so? Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. I must give Monsignor an update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. But the local police are very... Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. Olsen. That's Monsignor Stanford's novice. Vale, o sea que puedo pasar aquí ahora. Espérate, voy a mirar esto. Wait a second. Now that you mention... I really don't have time to do this. Dominación. Déjame ocupar tu lugar, hostia. Te reviento. Go put away what's on the table. Okay. Finally. Now I can take a look at those files. No way I'm letting them keep that. Expedientes de estudios. Espérate que no los he leído, gente. Vale.
Capturado. Objetivo 54. Tipo 5. Víctor Chen. Sexo hombre, ¿no? Fuerza física considerable. Agresividad. Lesiones dermatológicas graves. Nivel de peligro 7. Protocolo de intervención. Riesgo biológico desconocido. Protocolo anticontaminación. Objetivo 7. Tipo 4. Richard Dunham. Vale. Hombre. Fuerza física escasa. Aspecto inofensivo. Supuestamente telépata. Nivel de peligro por determinar 6-8. Protocolo de intervención. Gran interés para la investigación. Capturar intacto si es posible. 67 ejecutada tipo 6. Imani Atifa. Mujer. Fuerza física desconocida. Mimetismo humano elevado. Nivel de peligro 4-5. Inmovilización inmediata. Aislamiento de pertenencias personales. 49 capturada tipo 1. Miley Sellers. Está la hija de la príncipe. Mujer. Gran resistencia física confirmada. Nivel de peligro 4-5. Inmovilización inmediata. Aislamiento de pertenencias personales. A ver. 22 evacuada, tipo 6. Yara Drory. Mujer, fuerza física considerable, agresividad, lesiones dermatológicas graves. Nivel de peligro 8. Riesgo biológico desconocido. Protocolo de anticontaminación. Vale. ¿Ahora qué hago? Tengo que bajar uno de los contenedores. More boxes. ¿Y aquí puedo pasar ahora? A ver, es que aquí hay una cosa mariposa. Este me ha dicho que podía entrar aquí. ¿Y lo del cadáver? ¿Lo puedo mandar y entrar? ¿O qué hago? No, yo creo que no tienes por qué terminar la misión. Supongo que... Which one do you want to take down? Voy a bajar el EV2, que es el que me suena a mí. I'm taking this one down. Be my guest. Let's go, Sugarfangs. Quick steps. Is everything okay, Mom? Yes, Pumpkin. Come on. See you later. Hostia, entonces no puedo, gente. Hostia, pues eso era una alternativa, ¿no? Es que, ¿cómo hago yo eso? Es que acaba de guardar. Bueno, yo creo que tendríamos que tomar una decisión. Si llevarnos el cuerpo... Hostia, esto ha sido un poco raro. Leal, menos 20 en el siguiente coste de experiencia para la habilidad retórica. Ha llevado un vampiro entre la príncipe. Has protegido los documentos confidenciales. Objetos sospechosos retirados 2 de 3. Es que tenía que haber entrado ahí, tío. Podrías haber conocido a un importante emisario de la Segunda Inquisición. Podrías haber hablado con un testigo del ataque. Fracaso, el doctor Richard. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. Y objetos sospechosos no encontrados 1 de 3. Bueno, pues nada, tío, lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Tras informar de la situación, Imem, Leisa y Gale vuelven a ofrecerle sus servicios a la príncipe. Gale. Disciplinas. Presencia. Habilidad.
que esto es muy caro. Voy a ponerme uno de fortaleza. Y de personaje. Voy a más de social. Vale. Sí, métele algo más. Voy a meterme algo aquí, tío. Vale, puntito de cada. Bueno. And like always, you've completed your mission. Like always? Those words don't come from me. You must know what they say about you here. No, I don't know. Enlighten me. Well, you have kind of a reputation. It's actually rather flattering. Avisarla, qué reputación, no me interesa. ¿Qué reputación? What exactly do they say? Oh, you want to know? I didn't think... Simple curiosity, nothing more. Everybody kept saying that Caleb Bazori has been in tough spots before, and that you come through them unscathed. They were right. Don't listen to gossip. Forge your own opinions. Don't worry about it. It's not a natural thing here. It takes some experience. Mens et manus. Tengo sabiduría. Mierda. ¿Qué? I beg your pardon? Nothing. It's Latin. My mind wandered for a moment. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think your success on the mission could play to our advantage? I mean, for... The prince will decide your fate when the time comes. Being useful to her can't hurt. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Beryl is very different from you. He always has been. I was blind. It won't happen again. Beryl would have begged me to get what he wanted. Your patience reassures me. I'm making the right choice with you. You seem to really have a problem with him. Yes, and that's why you must stay away from him. This separation between you, what caused it? Don't dig too far into it. You know this is something I don't discuss. That's too bad. Vale, el don de la palabra, justo el que no he subido. ¿Verdad? Se puede usar en todas las opciones de diálogo compatibles. Vale. Para usar don de la palabra debes activarlo en la rueda de selección y luego elegir una opción de diálogo. Solo puede haber activo un don de la palabra a cada vez. A la cada vez, por ahí. Puedes activarlo o desactivarlo siempre que no hayas seleccionado una opción de diálogo. Usar don de la palabra genera ansia. Vale. Ese de Corner Coffee, ¿qué pasa, máquina? ¿Cómo estás, tío? Buenas tardes.
¿Cómo lo activo esto? Aquí, ¿no? Muros de la mente. Ah, lo dejo activo. Vale, como solo tengo uno ahora mismo, claro, él tiene varios. Nosotros tenemos muros de la mente. En caso de empate, aumenta un 50% la probabilidad de éxito de la siguiente defensa de habilidad. Vale, pues yo lo pongo. Mira, mira los ojos, mirad los ojos. Vale, pero a ver. Tengo que poner primero esto, si no lo va. Bueno, a ver. No me hace falta esto ahora, ¿no? Si tiene algo que decirme, será mejor que lo haga. No creo que pierda. Vale. I'm not one to beat around the bush, especially on a matter like this. So either be frank with me or be silent. Este lo regalaba en alguna store, it's ¿ves? just No, that no. it's not easy for me. I'm listening. Si este Beryl nuevo. asked me to come by and see him. Did you? I didn't think anything bad could happen. I actually thought that... You ignored what I told you. Don't ever do that again. What did he want with you? Nothing in particular. He wanted to get to know me. He told me about Seattle, the Camarilla. He was just being nice, that's all. Beryl isn't nice. He's dangerous. I'm going to have a word with him. But... Wait here. Que te esperes ahí, que te siga. Voy a hablar con Beryl en su apartamento. Vale, está la camarera. Any news here? Everyone is stressed out. I've never seen anything like it. They're all talking in hushed voices. They barely dare to look at each other. Es que hay varios que se llaman igual. I'm not interested in that. De Masquerade, pero este es el Swansong. El Bloodline, el Swansong, el no sé qué. Could be of interest to you. Say, how are things with the girl? Es que no tiene nada que ver uno con otro. Lo único que tiene que ver es el lore de la mascarada. Ya está. Things going okay? Beryl me preocupa. The interest certain people have taken in her has given me cause for concern. Maybe that's something you should talk about with the person in question. Do you think Esta me da you'll un mal embrace her rollo, soon? tío. As soon as possible, once the prince gives me permission. You met Fang at MIT, didn't you? Ya había leído lo que escribía. Ahí es donde me acerqué a ella por primera vez. Venga, ahí. Yes, I went to see her. How did that go? I told her I was the CEO of a company that wanted to take sustainability seriously. Smart. She didn't reject the idea. She took it as a challenge. I liked that about her. She did everything she could to bring about real change in me. She would be an incredible asset for the kindred. I've never embraced anyone. ¿Por qué? How come? The story of my life, and my unlife. I have no progeny, mortal or otherwise. By choice? Yes, and no. When things weren't so strict, I could have asked, but I didn't have anyone in mind. Not like you and Fang. Now it's too late, as I've clearly been made to understand. A veces tener un chiquillo es un error. Podría tener otra oportunidad. Maybe you'll get another chance. Oh, you mean that after the SI's done with us, our overpopulation problem will be solved? I didn't mean it like that. But still. Be that as it may, I hope the prince will allow you to do it. I don't know. I hope last night isn't weighing on you too heavily. I'm all right. The prince won't base her decision on just that. You've already proven your worth, Mr. Bazori. We'll see about that. I'd better be going. See you. Vale, ¿tú qué quieres, tío? Estás ahí en mi espalda vigilándome. Capullo. Blue Bloods never choose me. Chupamos la sangre a esto un poquito. Ok. Bien, vamos, que tengo hambre. Meet me there. Right away.
Solo quiero tu sangre, así que no me hagas guarradas, Bueno, me dejo seco. Ahí, a dormir la mona. Solo me ha dado un puntito. ¿Por qué? ¿Y esto? Bueno, no sé. ¿Tú quieres también? No. Vale, voy a hablar con Beryl en su apartamento. No sé dónde está su apartamento. Hola. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Bueno, por las decisiones del capullo. Usar el ascensor para ir al nivel 1, responder a la llamada de Caius. O voy a hablar con Beryl en su apartamento. Es que Caius no me acuerdo ni siquiera quién es y lo que quiere, no me lo ha dicho, o sea que... Qué bonito. Vamos a ver al Caius ese. Es que al ver él me cae gordo, tío. Mira que es nuestro chiquillo, pero bueno. ¿Me puedo coger el ascensor? ¿Este ascensor no es? Este está lleno de escaleras, tío. Y yo no sé dónde está el ascensor. April Bosley. Hola, April. ¿Qué tal? Aquí he visto un ascensor. Es este. There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. Uy, qué movida. I'm gonna go get a drink soon. Están eliminando todos los archivos, tío. Bueno, a ver si encuentro el puñetero ascensor ese. ¿Este? Si estoy ya en el ascensor, ¿para qué lo voy a llamar? Despacho de la príncipe. Este cuartel general de seguridad, ¿no? Era el -1, ¿no? We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Weren't you the one who was doing surveillance on the Roxbury bunch? No, doesn't ring a bell. You all look alike. Have you talked to Mr. Leto yet? I want a report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there Era you este, are. vale. Follow me, please. No me acordaba ya We'll quién speak era. in private. I said in private. Vale, vale, vale. Pues esto ya lo hemos visto ya, o sea que... You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. ¿Quién? Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Otherwise, the prince will have my head. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Yara. Pruebas.
what you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. I don't know. Jara has most likely been destroyed by now. Do you have any evidence supporting what you're suggesting? Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? Gente. A ver. Esta que es que no sé ni quién es. Ahora mismo no me acuerdo. Vale. Me podría dar una fotico o algo, ¿no? Vale, es una Nosferatu. O sea que no me suena. Porque si es una Nosferatu es un vampiro feo de estos. Susires Petra. De acuerdo, me fío de este, yo sé. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drury's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me. Fine. And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Vale, tomo una decisión. Ve al apartamento de Drury. Que yo no me acuerdo dónde está eso, pero bueno. Ve al apartamento de Drury. También la voy a dejar ya. Sí, porque me tengo que ir ahora mismo. Tengo que hacer unas cosas. Así que... No, no, mierda, le he dado al despacho al príncipe y tú. Yeah. Despacho de la príncipe. Estancias, ¿no? O sea, ¿no? Supongo que es ahí. Si por aquí vas entrando por las puertas estas y tal. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Sí. Yo me tengo que ir ya. Así que espero que hayáis pasado un buen ratito. Hoy vídeo cortito. Pero bueno. Bueno, nos hemos perdido un ratico, la verdad. Iba a decir que hemos ido a full ahí a piñón fijo, pero no. No, porque nos hemos perdido. Pero bueno, hemos resuelto el tema de Leisa. Hemos tenido que tomar una decisión porque tenía dos decisiones. O coger el ataúd de la chiquilla de la príncipe o meterme ahí dentro y conocer al de la secta esa, tío. Yo qué sé. Nada más, gente, un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.